Hello everyone, welcome to Bright Brain Academy. ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଭିଡିଓ ପଡୁନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ କିମ୍ବା ବାୟୋଲୋଜି ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡିଓ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ତମେ କ୍ଲାସ 11 ଆଉ 12 ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ ଯେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁ ଆଗରେ ତମକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରିଲେସନ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ। এটা হচ্ছে থার্ড চ্যাপ্ଟর সিএଚএসସି ଆଉ ସିବିଏସଇ ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର ନା ତମକୁ ସେଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥିବା ଦରକାର। ସେଟ୍ ରେ ମୁଁ ସବୁ ଟପିକ କଭର କରୁଛି। ଆଇ ବଟନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆଇ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ତମେ ଯାଇକି ସେଟ୍ ର ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ସେଟ୍ ତମର କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ପସନ୍ଦ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ରିଲେସନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, କଣ? ଅର୍ଡର ପେୟାର। ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅର୍ଡର ପେୟାର ମାନେ କଣ ମିଳେ? ଯେମିତି ତା ନା ଦେଖିକି ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ପେୟାର। ପେୟାର ମାନେ କଣ ନା କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଡାରେ ଅଛି, ଯେମିତି 1 2 3 4 ଏମିତି ଯୋଡାରେ ଅଛି। ଅର୍ଡର ମାନେ କଣ ନା ସେଇ ମ୍ୟାନରରେ ଅଛି, ମ୍ୟାନରରେ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। 1 ପରେ 2 ଆସିବ, 2 ପରେ 1 ଆସିପାରିବ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଅର୍ଡର ପେୟାର ଯଦି ଆମେ ତାର ଡେଫିନେସନ କୁ ଯିବା, ଅର୍ଡର ପେୟାର କନସିଷ୍ଟ ଅଫ, ଦେଖ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଥିବ। ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅର୍ଡର ପେୟାର consist of consist of two objects object element element or thing ଯାହା କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ଅର୍ଡର ପେୟାର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡର ପେୟାର ମାନେ ଦେଖ, ଅର୍ଡର ପେୟାର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନୁହଁ। ସେଟ୍ ଅଲଗା, ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅଲଗା। ଅର୍ଡର ପେୟାର କୁ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ? ଅର୍ଡର ପେୟାର ଡିନୋଟେଡ୍ ଆଜ, ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଏ ଆଉ ବି କହିବି। ଅର୍ଡର ପେୟାର ସବୁ ତାର ୟୁଜେସ୍, ତାର କଣ କଣ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁ କହିବି। ଆଗ ଖାଲି ତମେ ଅର୍ଡର ପେୟାର ବିଷୟ ବୁଝ, ଆଗକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବା ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ଅର୍ଡର ପେୟାର ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଉ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅର ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ବି। କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ ରେ ମନେ, ସେଟ୍ ରେ କଣ ଥିଲା? ସେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବି equal to B8, और नहीं? yes or no? ए भी जहाँ बी ए शेयर है, ठीक है, सेट है। किंतु एथिरे it is not equal to बी ए। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଡର ପେୟାର। ତାର ମ୍ୟାନର ଟା, ତାର ଯଦି ଅର୍ଡର ଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହିୟର ଅର୍ଡର ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ଏ ବି ଟା ପି ଏ ଲେଖିଦେଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ବୁଝିଲା? ତମର ଯାହା ଅଙ୍କ ଗଣିତ ଥିବ ସବୁ ଉଲ୍ଟି ଯିବ। ଓକେ, ଜମା ଏ ବି ଯାହା ବି ଏ ସେଇଆ ହବନି। କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ ରେ ମନେ ରଖ, ସେଟ୍ ଥିଲା ଏ ବି ଯାହା ବି ଏ ସେଇଆ, ଏ ଏ ए ए बी बी से यह हबो। ठीक है, ध्यान रहे सेट में पकड़ ए ए बी बी से यह हबो, बी 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 ए बी से यह हबो। ठीक, ए से यह हबो नहीं। क्लियर? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରଖି କଣ ଏଉଡା ବୁଝିଲା ଜିନିଷ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ନବା ଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପେୟାର ନେଲେ ଏ, ଅର୍ଡର ପେୟାର ନେଲେ ଏ ବି, ଓକେ, ଅର୍ଡର ପେୟାର ନେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଇଜିକାଲି ଦେଇଦେବା। ଇଜିକାଲି ଦେଇଦେଲେ କଣ ହବ? ମାନେ ଏଟା ସି ଆଉ ଡି, ଓକେ। ଯଦି ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ଡି ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଏ ଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇଯିବ ସି ସାଙ୍ଗରେ, बी ଟା इक्वल टू ହେଇଯିବ d ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ a इक्वल टू c, b इक्वल टू, ओके। ऑर्डर पे कोड की यूज सब मन रखो, କହିବେ କେମିତି କଣ ବାହାରିବ।
ଯେତେବେଳେ ତମ ସେଟ୍ ରେ ପଢିଥିଲ, ସେଟ୍ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲ, ସେଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟପିକ ଥିଲା ଅପରେସନ୍ସ ଅଫ ସେଟ୍। ଅପରେସନ୍ସ ଅଫ ସେଟ୍ ଯେମିତି ଥିଲା, ତମେ ସେଥିରେ ୟୁନିୟନ କରୁଥିଲ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କରୁଥିଲ, ଡିଫରେନ୍ସ କରୁଥିଲ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରୁନ। ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ତମର କାଇंड ऑफ एग्जैक्टली যদি মল্টিপ্লিকেশন নহ কিন্তু কাইंड ऑफ মল্টিপ্লিকেশন আমি করি। যদি আমার এ ଗୋଟେ সেট ଅଛି 1 2 3, বি ଗୋଟେ সেট ଅଛି 3 4, ক্লিয়ার ক্লিয়ার পিলে ए ଗୋଟେ সেট ଅଛି, বি ଗୋଟେ সেট, এর কাটি যদি ইনটু করিবা, ইনটু কোন বাহারিব না কার্টেসিয়ান প্রোডক্ট, বুঝিপারছো, কার্টেসিয়ান প্রোডক্ট বাহারিব। এখন কহিবা ইনটু কার্টেসিয়ান প্রোডক্ট, কার্টেসিয়ান প্রোডক্ট অফ এ and b, c r e s i a, যদি তাকে মল্টিপ্লিকেশন করিবা তাহলে কার্টেসিয়ান প্রোডক্ট অফ এ এন্ড বি কইবে। কার্টেসিয়ান প্রোডক্ট কেমিতি বাহারিব দেখো, কার্টেসিয়ান প্রোডক্ট বাহারিব, কার্টেসিয়ান প্রোডক্ট অলসো ইজ এ সেট, a if a is a set, b is a set, then a cross b, ako a cross b কই পারিবা, a cross b will be a set। যেমনি a গোটে সেট, b গোটে সেট, a ইউনিয়ন b b গোটে সেট, a ইন্টারসেকশন b b গোটে সেট, a ডিফারেন্স a মাইনাস b গোটে সেট, b মাইনাস a b গোটে সেট, সেমতি a ক্রস b গোটে সেট। কিন্তু a ক্রস b রে जो সেট মানে ଅଛି তার जो এলিমেন্টস রইব, মনে রাখো তার जो এলিমেন্টস রইব, তার जो এলিমেন্টস রইব সেইটা হবে কোন না অর্ডার পেয়ার, সেইটা হবে অর্ডার পেয়ার। কেমিতি অর্ডার পেয়ার হবে দেখো, a क्रॉस b में बाहर करिबा, a क्रॉस b के बाहर करिबा ना, फर्स्ट a रो एलिमेंट को b रो एलिमेंट से ऑर्डर पेयर 1 3 1 3, ओके। नंबर कोन ना 1 4 1 4, क्लियर। तापर कोन आसीबो ना 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3, क्लियर क्लियर। ऑर्डर पेयर कोन बुझिलो, ऑर्डर पेयर बुझिलो, ऑर्डर पेयर যদি আমি টেকনিক্যাল ডেফিনেশন দবা, টেকনিক্যাল ডেফিনেশন দবা তাহলে কোন হবে a ক্রস b ইকুয়াল টু কোন হবে না a b, এটা আমরা অর্ডার পেয়ার বানাবো। a আমাদের মানে সবজেক্ট লিখবো তো x সবজেক্ট এ লিখবে a b, কাহিনী দুইটা অর্ডার পেয়ার বানাবো। a b সবজেক্ট a belongs to a মানে ফার্স্ট जो सेट দিব and belongs and b belongs to this, क्लियर। যেমন ফার্স্ট সেটা বলছিল a রে যেমন ଥିଲା, এটা a প্লাস a গোটে সেট ଥିଲା, b গোটে সেট ଥିଲା, ফার্স্ট সেট নবা a ର, সেকেন্ড সেট নবা b। যদি আমি তাকে উল্টেই দবা, যদি আমি তাকে উল্টেই দবা কোন হবে a ইকুয়াল নবা 1 2 3, b রে লিখিবা 3 4। যদি আমি উল্টেই দবা মানে কোন না b ক্রস a কর দবা, a ক্রস b এটা ଥିଲା b ক্রস a কর দবা, b ক্রস a কর দবা, তার কোন কইবা, তার কোন কইবা b ক্রস a কর দবা, b ক্রস কম পড়া কমেন্ট রে কর a ক্রস b যাহা b ক্রস a আসি b ক্রস a সেইয়া বাহারিব কি, যদি হ্যাঁ হ্যাঁ কমেন্ট কর, যদি না না পজ করি কমেন্ট, ওকে। দেখিবা কোন লাগাছি না b a, যেহেতু কোন দেইছি a b গোটে মনে রাখো ऑर्डर पे, ऑर्डर इज इंपोर्टेंट। ए काहे को बोलिबो ना ए को जदी एट लिखिस त ए का बोलबो काहे ना फास्ट सेट ए माने कोन ता फास्ट सेट कोटा इंग्लिश ना बी, फास्ट सेट ने कोटा देछि बी, তাহলে লিখিবো বি। এই যে সেকেন্ড সেট দিয়েছে না এ লিখিবো, বুঝিপারছো এ বি মানে এ বি র কি কোন না ফার্স্ট সেট দাও সেকেন্ড সেট, বুঝলা
তাহলে বিএ করতে বাহার করিবা অর্ডার মেথড করিবা ফার্স্ট হচ্ছে বি কোন নবা 1 1 2 3 সেকেন্ড 3 নবা 3 1 3 3 2 3 3 4 কোন নবা 4 को 1 4 1 4 2 4 3 क्लियर क्लियर पिले देखो कौन ए क्रॉस बी जहां थिला बी क्रॉस ए श्रेया हैला कि ना हबो नाही बुझला किंतु अलगा ऑपरेशंस मींस डिफरेंस ना हबनी ए माइनस बी जहां बी माइनस ए हबो नाही किंतु ए यूनियन बी जहां हबो बी यूनियन ए भी से हबो ए इंटरसेक्शन बी जहां हबो बी इंटरसेक्शन ए भी से हबो किंतु यदि ए क्रॉस बी जहां हबो बी क्रॉस सी से हबो बोले किछि ग्यारंटी नै हेई पारे न हेई पारे बुझौची हेई पारे केते बळे स्पष्टले कहि ए क्लास न केते बळे हेई पारे एटा नेक्स्ट क्लास रे कहि एबे देखो किछि इंपोर्टेंट जिंस अछि तुम कहि होउची छोटो क्लास रे इंट्रोडक्शन क्लास हो बसाबो कार्टेशियन प्रोडक्ट जेते बळे तमे फाइंड करबो दीटा सेट दे ए आउ बी ओके जेते बळे तमे ए और बीटा फाइ हि जाउची बुझिबारछ ए क्रॉस बी जेते बळे फाइ हि जाउची तार न ह ए फाइ हि गुलो ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5 क्लियर यदि इसे इंसान आ गोटे देखिला जेंति मन यदि ए बी दिला सेट तार हमें क्रॉस बाहर करते जेंति कार्टेशियन प्रोडक्ट बाहर करते केतेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट बाहर इतरे सिना डी तीनटा अछि बोली जे तुम करे दिबो 100टा 50टा 45टा 90टा ताहले तुम जानिबो तुम जति कार्टेशियन प्रोडक्ट बाहर करिचो सेति के ठीक ना तार फार्मूला होउछ यदि ए रे अछि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m b रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होउछि n ताले a क्रॉस b रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और b क्रॉस a रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स समान मन रख एजा मन a क्रॉस b जहां b क्रॉस a से हबो नहीं किंतु नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रही एथिरे जति टा एलिमेंट रहइबो एथिरे मध्ये सेति टा एलिमेंट रहइबो केति टा एलिमेंट रहइबो नाही m ओके m ऑर्डर पेयर रे कोटे अछि ते ऑर्डर पेयर a b a को कहिबा फर्स्ट एलिमेंट b को कहिबा सेकंड एलिमेंट क्लियर आउट स्पेशल केस जदि a अछि a कोटे अछि ताले a इनटू a तार आइबो a क्रॉस a स्क्वायर ओके जेंति एही जदि हमें करिबा गोटे नौ तुमु ए नबा 1 2 1 2 एतरे केतेटा ए स्क्वायर रे केतेटा ऑर्डर पे रहइबो ना रहइबो चारटा काहे ए अछि कोन ए को इतना नबा ताले कोन नबा एक को एक संगे नबा आगु लिखबा एक 2 एक को एक संगे नबा एक को 2 संगे नबा दुई को एक संगे नबा दुई को 2 संगे नबा एटा आसीबा हमर a स्क्वायर बुझौची यदि ये वीडियो भल लागिस तमन हमर चैनल को सब्सक्राइब करो ए वीडियो को तम संग मानक साथ शेयर करो आउ भल से पढ़ो जहां भी किछि डाउट अछि तमे हम WhatsApp चैनल रे जॉइन कर पारियो सेठी फुल नोट्स प्रोवाइड होची सम सब डाउट क्लियर होची जहां भी तमरो डाउट अछि सब हम क्लैरिफाई तमे हम सह जोड़ी हुआ गाइडलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करो WhatsApp चैनल रे जॉइन करो जहां भी किछि डाउट अछि क्लैरिफाई बाय बाय